Travel continent. Yes. Continents na naman. Ay, absent ako dyan. Huwag niyo kong tanungin. Asia? Asia, Europe? Middle Asia. Asia, Europe? Middle East? Western Europe? Western Europe? Asia, Europe, Middle East? Asia, Middle East kasi bilong sa Asia, no? Oo. South Africa? Yeah, South Africa. South America? South America at North America? North America is for Antarctica? Yeah, Antarctica for Lima. Wala lang. Africa? Africa, Paganin. Umihi kasi ako kaya nung time na yun, kaya na ba? Ano kayo isa? Europe? Si alam natin. Europe. Isa na lang. Meron na yun. Europe na banggit na? Yes. Banggit na yung Europe kanina eh. Kalimutan ko na. Atlantis. Antarctica na yan. Meron na Antarctica. Antarctica. Iceland. Hindi. Maraming tao dito na wish. Ha? Maraming tao na? Western Lotus. Europe na banggit na, di ba? No, man. Ha? Ano? Europe na banggit na? Asia, Europe, Middle Eastern, Western, American, South American ka, South America, North Africa. Brazil, country. Hindi na yun. Hindi ba siya? Pass. Antarctica. Started eh. Asia. America. Ha? Starting. British. Eh. Atlantis? Ay, hindi. Ito banda, hindi siya. Atlantis. Anggora? Anggora? Agora sa ano yan, Antarctica. Tanungin ko muna si Gracia. Ha? Started eh. Started eh. Antarctica nga. And? Atlanta? Atlantic? Atlantis? Ay, pa kayo ah. Ano? Alaska? Nagsalita sila, hello, man. Australia? Australia. Ah. Australia,